Tapalihog dita maglangan ako tang ipakita ang ato nga amo nga trip pero dili sa lang no. Acts chapter 4 verse 34 to 37. Acts chapter 4 verse 34 to 37. Giduol ko sa mga bata ganina ingnan ko niya nila nga pastor di kagikan ingon ko nga nagwali mangug ko. Pero gusto sila mo tanaw sa picture. Okay, ako silang ipakita. No? O salamat sa Ginoo once again sa inyong pag-ampo sa among pag-travel, proteksyon, nga gihatag sa Ginoo. Acts chapter 4 verse 34. Akong basahon. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them and brought the prices of things were sold. Verse 35, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, a country of Cyprus, having land sold it, and brought the money and laid it to the apostles' feet. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa mga Kristohanon sa pagbalik nila dinhi. I know, Lord, nga ang uban Ginoo dili sila ganahan mo balik, but thank you, Lord, for give them victory. Lord, bless them. I-bless ang imong pulong Ginoo. Tabangi ko, Lord, wa ko'y mahimo kung wala ka. Sa akin tanan akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Okay? Malingkod mo. Daghang salamat. Salamat mga Kristohanon sa inyong pagbalik no sa atong panimbahon niining kahaponon o importante kayo na siya usa na siya ka pagpakita sa atong pagtahod o pagpasidungog sa Ginoo. Now the message this afternoon, the model church member. Now ako na ningiwali 5 years ago, and it's a blessing. Dugay na ta, so there's a message nga ato na mabalik kay ang uban wala pa nakadungog or ang uban nalimot na, no? So, in this verse, we can found Barnabas a model church members, no? Neither was among them that lack of something, because Barnabas was used by God. So, ang ilang church na supply ang dako nga panginahanglanon tungod ning usa ka Kristohanon nga si Barnabas. Now, si Barnabas mo ni atong example as a model church members. Now, na-supply ang need sa Church of Jerusalem. Ang Church of Jerusalem, they were under persecution. Under persecution, they're under attack. People hate them. And ang uban, preso sila, gidakop sila. O ang uban, gipatay ang ubang mga Kristohanon. Grabe ang kalisod sa ilang kabutang ini panahon na. And then tungod ni ana they're gathering one accord in one place. Nagtipok sila kay there is protection kung magtipok ang tanan nga mga Kristohanon no sa usa ka lugar. And then the church need to feed this Christian. There are thousands of Christians. Can you imagine kung may tabo ni sa atong church nga doon ay kagubot sa atong church, muani mo sa simbahan, nga di na mo katrabaho, gibiyaan ninyo yung panimalay because dungod kay doon ay mga tao nga mo patay ninyo, doon ay mga tao nga mo gukod ninyo. And then that's the doon ay dako na nga problema. Ano man, kinahanglan pakanon mo sa church. Nahanglan masupply ang inyong panginahanglanon. It's a great need no to survive ang mga Kristohanon. Apan maigsoon ko sa Ginoo, mao ni si Barnabas, mao ni gigamit sa Dios nga na-supply ang panginahanglanon sa church. Iyang ibaligya ang iyang prime house and lot. Og ang kwarta niini iyang gihatag diha sa mga apostoles aron magamit ni sa pagtagbo sa panginahanglanon sa church. Now, every church needs a model Christian like Barnabas. A good Christian who love the Lord and support
the man of God. Now, number one, Barnabas was a faithful soul winner. Si Barnabas, dili lang siya manggihatagon. Si Barnabas, usa siya ka modelo nga membro sa church, kay siya, mangabig o kalag, mangangabig o kalag. He was a soul winner. Atong tanawon in Acts 11, verse 22 to 24. Acts 11, 22 to 24. Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem. And they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch, who when he came, he had sent the grace of God, was glad and exhorted them all, that with the purpose of heard them would cleave unto the Lord. For he was a good man. Barnabas was a good man, and full of the Holy Ghost, and of faith, and much people added unto the Lord. See? Daghang mga tao nga nadugang sa iglesia, kay kini si Barnabas, he was a good man, full of the Holy Ghost, and of faith. Now, ato makita diri, gi-describe si Barnabas that he was a good man. Not only that, he was full of the Holy Ghost and of faith. And much people was added unto the Lord. Because of him, daghang mga kalag nga nadugang diha sa tiilan sa Ginoo. Now Barnabas, he really loved the Lord because he was practicing soul winning. Christian, are you practicing soul winning? O mayroon ka nga, wala ko ilabot na pastor? Now, maigsoon ko sa Ginoo, dapat mag-guilty ta kung dili ta maka-soul winning sa usa ka semana. Doon na siya ay daghang bunga sa church. The lots of good Christian like Barnabas, no? Salamat ta nga doon ay mga Kristohanon, nga mga soul winners sa atong church. And God wants more Barnabas in our church, in our churches. Sa mga kasimbahanan, dapat doon ay mga Barnabas nga mangabig ug kalag. Now, Barnabas was a great soul winner. He was bold in winning soul. Be bold in sharing the gospel. Christian, dapat ita mauwaw. Noon, panaganata usahay magsulti sa pulong sa Ginoo. Pero ato nang i-overcome by the grace of God. No? There are people somewhere who are ready to, in their heart, to receive the Lord Jesus Christ. Usahay na gunahon na ta. Maybe, yes, daghan ang mga tao di sila ganahan when we share the Word of God. But doon ay mga tao, their hearts are ready na. They need someone, they need somebody to tell them about the gospel. But they are ready to be saved. Now, number 2, Barnabas was a faithful giver. Si Barnabas was a model church member. Dili lang usa sa ka-soul winner. Pero si Barnabas, usa siya kamatinud-anon diha sa iyang paghatag. Now, in Acts chapter 4, verse 36 to 37. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and his country of Cyprus, having land sold, and brought the money and laid it at the apostles' feet. Doon na say house and lot. Ingon ba sa mga Bible scholar, ang yang yuta is a prime lot. Mahal. Nasa sentro ang yang yuta na iyang gibaligya. Dako kayo ni nga kantidad. Ug mao ni siya nga ang maong kwarta dako kay gikatabang sa panginahanglanon sa church. Now Barnabas, a church member who loved to give. Now Barnabas was a faithful Christian. He was concerned to the unsupplied need of the church. Pag naay need ang church, si Barnabas, ang iyang unahuna, nga makatabang siya. He is the helper of the pastor. He is helping in his pastor's problem. Ingon sila, duhala ka klaseng Kristohanon. No? Una, part of the problem. Ikaduha, part of the solution. So aha ka ni ana. Naotunta dili ka part sa problema sa pastor.
Dapat part ka sa solution sa pastor. Now, he was not a problem of the church, but he was a solution of the problem. Barnabas was a church member who helped the man of God to solve his problem. Every problem sa mga Kristohanon, musay maproblema na sa pastor, sad. Ay, siyempre, pastor, tabangi ko, maproblema sad kami, magatubang mi sa problema. Na musa diha sa church, no? No, mga Kristohanon, usay, di lang ninyo masabtan, unsa ka pressure, sometimes, ang alagad sa Diyos. Sometimes I'm this way, ang uban this way, ang uban magka-cross ang ilang landas, lisod kay nimo hubaron. Usay, Pastor Sudi will share me some of his problem, and another pastor will share also their problems. Problema. Ang tao, problema na siya, but by the grace of God, ang Ginoo maghatag og solusyon sa atong mga problema. Amen? Muna importante kayo nga, dili ninyo lang tanaw ng inyong side. Tanaw ninyo ang kabutang sa church. Tanaw ninyo ang buluhaton sa Ginoo. Ayaw mo padala sa inyong pagbati? Now, Christian, listen to me. When you have a problem to other Christian, just pray. Amen? Don't post sa Facebook. Kay makaguba na sa atong testimonyo. Some other people, they don't believe the gospel if we will not be careful. So Barnabas is a church member who are willing to give sacrificially. He sold his house and lot. It's, grabe na nga sakripisyo. Can you imagine? Pagtanaw niya nga, grabe ang need sa church. Grabe ang panginahanglan sa church. Ang mga tao, ang tanang Kristohanon, the thousands of believers. He came in one place, in a, siguro, dako nga lugar, nga ilang gimitingan. They stayed there. And, importante kayo, ang church, pakanon sila. Because there's crisis sa ilang kinabuhi. Ang mga tao, nasuko nila. Ang mga tao, mudakpon sila. Ang uban gipatay, ang uban gipriso. And there's a great need. But this man, Barnabas, iyang gibaligya ang iyang house and lot. O iyang gihatag sa church. And I believe nga si Barnabas, wala ni pasagdi sa Ginoo. I believe that God, gapanalangin kaniya muna isaad sa Ginoo. Christian, giving is God's way of blessing us. Giving is not pain, but gain. Kanang paghatag, dili na sakit. Mga Kristohanon, nganong di mo panalanginan sa Ginoo, kaya di mo maghatag. Gusto mo, kamoy tagaan. Salamat ko sa mga Kristohanon. Dini sa atong church, I can point, daghan nga mga Kristohanon diri. They're giving sacrificially. Grabe, I can point them. No, salamat sa inyong paghatag. Kani atong church, we are blessed by God with money. No? Ang atong church, salamat ko nga wala na to ni ang kwarta, dili na to patakaan la gasto ang kwarta, ato nang gi-budget o dili ko gusto ang atong offering kulang o by the grace of God. Ang atong kwarta na atay siging sobra. Kung mag-construction ta, wala na ta maghimo paglaing offering para sa construction nato. No. Because God is faithful to us. Because of some believers in our church who give so much and willing to give. And akong makita ang mga Kristohanon nga nagpaluyo diya sa paghatag, how God bless them. Now in Proverbs chapter 11, verse 24 to 25, there is that scatter it and yet increase it. Okay? This is the word of God. There is that scatter it. Ito na mga tao, grabe mughatag, musabwag, and yet increase it. And there is with that withhold it more than is meat, but it tended to poverty. The laborer's soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Now, ang reason sa poverty, dili ang paghatag. Ang reason sa poverty, tungod kay wata, musalig, diha sa Ginoo, wala ta mahimong matinud-anon diha sa atong pag-uli sa atong ikanapulo
o paghatag sa atong offerings. Christian, dapat mo grow na tayo spiritually. Dapat ang atong pagtuo, we learn to trust God. Ang atong Bible, dili mamakak. The Word of God is true. Amen? You can say amen. Huwag na imo nang na-experiensyahan. In Luke chapter 6, verse 38, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you made, with all it shall be measured to you again. Giving is not a burden, but it is our opportunity to be blessed by God. Salamat ko ninyong mga Kristohanon sa inyong paghatag, sa inyong tithes and offering. And that's the reason why our church is blessed by God with money. And nakasuporta og mga 400 plus missionaries. Ang atong support sa usa ka bulan, pwede na ikatukod og building nga dili dako ha. Nang sakto-sakto lang nga building, a church building. Because you love the Lord and you have the heart ng paghatag sa Ginoo. And that's the reason why God is continuing blessing our church. Why? Because of the people nga gibutang sa Ginoo dinhi nga doon na mo'y gugma sa paghatag. Now, when you give, you are not losing your money, but you are investing your money in the Lord's work. Giving is saving, not losing, because God recorded all our giving. If you give much, you gain much. His plan is not to make you poor when you give, but to bless you more when you give. Dili nakabubuton sa Ginoo nga mapurdoy ka. Ang plano sa Ginoo nga iya kang i-bless para mahimo kang blessing sa uban. Giving is loving. It's hard to love without giving. You don't love God if you don't give. Usahay, ang pastor is maayo lang muwali yung giving. But how about the church? They're giving for mission. Now, Mike Son, kasi I don't believe nga ang church i-bless, when a church does not believe in giving of mission. I'm not preaching here para daghagkwarta ang atong church. To God be the glory. God blesses us with money. But I'm preaching this message para kamo nga dili pa konbinsido nga ang paagi sa Dios mao ang paghatag aron i-bless mo sa Ginoo. God will touch your heart. Do not be hard-headed. Ang mga Kristohanon di gyud mo tuo sa pulong sa Dios. Amen? And sila si pastor na po, nagwali na po giving. Di na ko musimba sunod Domingo. Paigsoon ko sa when I preach about this giving, dili ni para ninyo, para nato ni tanan. Amen? Ayaw gin mo pag-ingon nga giigo man ko ni pastor. Ato ni tanan. Pasalamat ka sa Ginoo kung maigo ka. Kana bitaw mo ato tas doktor, kung dili ka igo, mubalhin man tag doktor. Diba? Amen? Now, I'm preaching this. This is the Word of God. I want you to be blessed by God. You say amen? Kana ba? Now, giving is loving. It's hard to love God without your giving. You bless, God will bless you more if you give more. Giving is honoring God. When you give, you honor God. Ang paghatag, mao ka ng paghatag pasidungog sa Diyos. Ang pagpasidungog sa Diyos, usa ni ana ang atong pagsimba. Amen? Ug imong paghatag. Mga igsoon ko sa Ginoo, ang Diyos dili siya mamakak, tinuod ang pulong sa Ginoo. Barnabas was a fruitful soul winner, a faithful giver. Amen? Number 3, Barnabas was a friendly Christian. Si Barnabas, he was a model Christian, kay friendly siya. Iyang amiguhon ang mga bag-on diha sa church. In Acts 11:25, then departed Barnabas to Tarsus to seek Saul.
He looked for Saul and helped him. During this time, walay makig-amigo ni Saul. Apostle Paul, his name before was Saul. And then he became Apostle Paul. But ang iyang history is a murderer sa daghan nga mga Kristohanon. Siguro daghan na nagduda, basin kini siya, nagpa-Kristo-Kristohanon lang, aron mailhan ta. No? Usa sa murder ni Saul, si Stephen. O mga igsoon ko sa Ginoo, ang mga Kristohanon, dili ganahan kang Saul, but Barnabas, yang gipangita si Saul. We need church members who are friendly and willing to help new believers in our church. Usahay, daghang ko ginon, bad, paluapa to brad, sister, paluapa to, nga naman, kinahanglan ta nga makig-amigo sa uban nga bago pa. This is a church. Amen? Maigsoon ko sige no, every time nga atong gitabangan ang usa ka magtutuo nga bago panlaluwas, ang Ginoo nakakita niya na. Usa ka sa ang imong kinabuhi na imong party sa iyang kinabuhi. Ako, kung wala ako, nakig-amigo na ako, pagsimba na ako, ay, dili siguro ko mapastor. Diba? Kamu, pagsimba ninyo, ang mga tao, ginakig-amigo ninyo, di kong balik ko eh. Diba? Amen? Amen? Parang di mamumuto. Dapat diri sa church, pag naibago, atong amiguhon, atong paluapon, ato silang dasigon. Diba? Amen? Di ko malimot, meron akong simba sa una, paningot ko, kuyawan ko. Gitaparan ko ni Brad Juan, Cobrado, yang giana ang iyang ano, yung giana iyang sumbuks. Tapos, iya kong gigiyahan kay first stanza, ako mangganiron og basa, sa diri, na first stanza ba? No, diba? Dahil second stanza, iya kong gitudluan. Murag nadasi kong balik, oy. Unya, karong, kung naimuling ko da, ay lingko da. Ako na lingko na. Ihatag ninyo sa mga bisita. Amen? Pag mo tutok ninyo ang bisita, smiley pod. Siguro kani si Barnabas, mo ani sa church, mag-smile siya. Now, maybe Barnabas was a member of a church who always smile inside the church. Are you smiling? Kanang mga bago, ayaw ninyo smile ninyo. Ha? Employees in the restaurant were taught to smile to their customer to encourage to them for coming back para mubalik pang customer. Trino na kanang mga security. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Ako'y amigo sa sulod ta sa gaisano. Nga naman siya kay ang security musir na to. O, tiyan na. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Memorize na nila. Sa una, ang bangko nilang Zimay, kung unsa man na inyong security din. Ang uyab pa ko niya ba, sipatan ko. Pero wato ka sa ubang bangko, kanang mga bangko nga grabe ang training. Good morning, sir. Good morning, ma'am. No, di ba? Na naman, they will train. Why? Kaya na sila negosyo para mubalik. Labaw na din sa church. This is God's business. Ang negosyo na sa church, dili kwarta, kundi kalag na maluwas. Amen? You smile and then, good morning, kumusta ho ninyo? Mga igsoon ko sa Ginoo, dapat friendly ka ta. O si Barnabas, he was a model church members because he was a friendly Christian. Now, number 4, Barnabas was a fellowship linker. In Acts chapter 11, 20 to 23, and some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, speak unto Grecians, preaching the Lord Jesus, and the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. Then tidings of these things came unto the heirs of the church, which was in Jerusalem, and they sent forth, what is the name? Barnabas, that he should go as far as Antioch, who when he came, he had seen the grace of God, was glad and exhorted them all, that with a purpose of heart that they would cleave unto the Lord. Now he connected or linked Christian in Antioch and Jerusalem. Barnabas
was a connector to other believers. Siya mo'y nagpaila-ila sa mga Kristohanon sa Antioch ngadto sa Jerusalem. There is a church. Ang usahay ang Kristohanon nga nung mupabilin siya og simba kay nasay kaila, nasay amigo. In other words, nasay kaklik ba? Parehan ng edad, parehan niya og sa diha trabaho ba? Muna importante kaayo kana, no? Nga mga Kristohanon nga kitay mo connect sa uban nga mga Kristohanon. No? The opposite of connector is ikaw mo'y maghimo og division. No. Si Barnabas dili siya ningon ni ana, he did not make division in the church. He is not a divider but he is a connector. No, importante kayo kana. There is a church, mga Kristohanon, no, dili ta magnilibakay. Amen? Kung dili mag-inampuay kita, pareha tatanan na atay mga weakness. Siguro lahi lang iya ha, lahi lang yung imuha, pero we're the same. Amen? Saved by grace. Amen? Mga lagad ta sa Ginoo. O kini si Barnabas, he was a connector para madasig ang ubang nga mga Kristohanon. And number 5, Barnabas was a fervent discipler. Kanang makanunayon nga nag-disciple. Si Barnabas was a model church member because he was a faithful discipler. Mutungagid siya sa ilang meeting. Acts chapter 11, verse 25 to 26. Then departed Barnabas to Tarsus to seek Saul. And when he had found him, kinsa man ang him, si Saul. Kaya nakita niya si Saul, he brought him unto Antioch. And it came to pass that the whole year they assembled themselves. Iyang gidisciple si Saul for the whole year. Usa ka tuig. With the church and taught much people, and the disciples were called Christian first in Antioch. Now Barnabas was practicing discipleship. For a whole year, iyang gidisciple si Saul. Now, if no one will disciple us, we will not grow in our Christian life. It's hard for us to grow. It's hard for us to continue na magsimba, mga lagad sa Ginoo kung walay mag-disciple nato. Now, mga Kristohano, na kinahanglan ang matag-usan nato nga may mag-disciple ka nato. Labi na bag-o pa nga Kristohanon. Let's help new believers. We need to disciple them. Paul became a good missionary because Barnabas helped him, disciple him, and taught him the Word of God. Ang pastor is not capable of teaching all the church members. If no one disciple me, then I am not a pastor today. Kung wala'y nag-disciple na ako, wala ko kapadayon diha sa Ginoo. The same ninyo tanan. O sa mga Kristohanon, dapat nun ta, ang matag usa ka Kristohanon, mag-desire ta, mag-disciple ta, sag usa, duha, tulo. Salamat ko sa mga men sa church. Na ako nakita, they are busy handling Bible study. But there are only few. Ang gusto sa Ginoo, every one of us. Christian, if you want to be blessed by God, if you want to grow spiritually, to become a mature believer, you need to disciple others. Pastor, how? Pangitag mga Kristohanon nga bago, paluapon nimo, kung wa siya nakasimba, mag-meet makamo, and you have a lesson nga i-discuss nimo once a week, o once every 2 weeks, no? Mga igsoon ko sa Ginoo, importante kayo ka na. Nga dunay tay mo disciple ta, Pastor, I'm busy. Yes, you are busy. I know you are busy. But that's one of the sugo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili gusto ang Dios nga you sit down there o kina na, mora na din, uli ka. No. You need to grow. Amen? Christian, you need to grow. You need to make a disciple. May sugo na sa Ginoo. Amen? Pastor, dili man ko kabalo, magtudlo. Ay, tagaan na ka sa Ginoo gihas. Open your Bible.
ngayo kag mga lesson o every verse ba o kani usa ka verse mo explain. Don't make complicated kayo ang discipleship. Make it simple. Amen? Ang imong goal nga siya kung wa pa siya mabaptize siya. Kung nabaptize na siya, mag-faithful siya simba, buntag hapon, mubasa sa iyang Bible, mag-ampo, manghabig sa kalag, mag-obey diya sa paghatag, maigsoon sa Ginoo. That's our discipleship all about. Na iyang ilhon ang Ginoo, iyang tahuron ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Pastor, how long ang Kristohanon? Kung luwas na ka, nakasiguro na ka sa kaluwasan, nabautismuhan na ka, right away, be a discipler. Amen? Nga naman, daghang mga Kristohanon, tuo ko, pag-abot sa langit, magmahay sila. Wala silang magmahay, nga ng langit sila, nagmahay sila, nga nang giusikan nila ang ilang panahon sa pagpagamit sa Ginoo. Usa ka nindot kaayo, mga igsoon ko sa Ginoo, ug ang Diyos mo gamit na to, ug atong makita, katong atong gidisciple na pastor na, ang atong gidisciple na alagad sa Ginoo. No, kisay na kailan ni Romy Bugtong, Romy, nakadumdum mo? Bugtong? Di ko na sa church. Mangugtong dahil bugtong. Mangugtong. No, dito Senato, ato tong kwan sa una, sigani daghan tatag mga, dapat nalimot ko, consultant nato, nga ningani diri, nakita na ako sa dito, pastor, nag-eskwela na ako sa Bible School, pastor, nagpastor na ko. Amen? Salamat sa Ginoo. Si Jima usahay na ay magtestimony. Nga, salamat ko nga giwitnessan ko ni Pastor Ray nga karon nagpastor nako. Akong asawa ingon siya gansi ko nimo kay sabot mami basta bablaki ako'y magsulwining. Pag babae siya, nya di man magpastor ang babae. Siya mag-disciple sa kuning lalaki. Oy, kay gansi ko nimo. Oh, nindot na. Dili mo mag-uol, nga dugay na mong Kristohanon, wala mo'y bunga. Salamat ko sa mga Kristohanon nga naibunga. Christian, you cannot say you're a faithful and good, a model church members kung wala kay bunga sa church. Amen? Christian, you need to make yourself a discipler. Find a disciple. Share in the Word of God. Train them to serve God like you. Og mga lagad siya sa Ginoo, mamunga siya, you are part sa iyang kinabuhi. And in heaven, you have a reward nga giandam sa Ginoo because you are working with God. That's the God's will sa atong kinabuhi. Dili na kabubuton sa Ginoo, maglingkod ra kita, maulingkod. Pastor, maghatag ko. That's good, but that's another thing. Discipleship is another thing. Amen? Pray, Lord, tagaay ko disciple. Young people find a young people also. Lalaki, babae. Amen? Usahay ka ng bagong na-save, din natin sa natin nagsimba diri nga babae, usahay kung mabisi si Jima, maglisod kong disciple, kasi siyempre babae siya. No, salamat ko si Brother Jake, no, Ogs, So, si TJ o si yung asawa, naka-Bible study na sila kasano, o atong i-pray, maigsoon ko sa Ginoo nga ang atong na-disciple mo grow aron mo sunod sa tubig sa bautismo. Amen? Hinahutunta nga ibutang ninyo na sa inyong kasing-kasing. And then lastly, Barnabas was a faction solver. Si Barnabas is not only a good discipler, a giver, a soul winner, friendly Christian. He was also a faction solver. Sometimes ang church dili kalikayan. We are normal people. Sometimes we have disagreement. Normal man ta. Ingon si Pastor Sudi, kanang magminyo mo, normal ginang mag-away mo sa imong asawa ug bana. Imong igsuon usahay pang dili normal di maguli. Muna kamong wa pa mag-away ba nag-asawa muna mag-away gyud mo para normal mo.
Wala pa maging may mag-away, pastor. Nadi mo normal. Kung kita kag-away, normal ka. Kaya kita kag-away. Pero di lang po palabian. Kaya ma-abnormal na po. Pero kung naibikil, normal na. Normal na sa church. Amen? Wala ko kasi kitag church ka wala disagreement. Doon na gina. Pero dili gyud nato na palabihan nga ato ng sulbaron. Mauna si Barnabas. In Acts 15:36-40, and some days after, Paul said to Barnabas, "Let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord and see how they do." And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. But Paul thought not good to take him with him. Who departed them from the Pamphylia and went not with them to the work, and contention was sharp between them, that they departed asunder one from another. And so Barnabas took Mark and sailed unto Cyprus, and Paul chose Silas and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God. Now there was a time that Paul and Barnabas could not agree because of John Mark. Doon na sila disagreement. Doon na sila panagbangi. So, their solution, they go to separate ways. But they are not fighting each other. They are helping each other. They solve their faction or disagreement peacefully. Amen? If you don't have same stand all the times, but we can still work together peacefully. Importante lang, musadmitan lang ta og aha tagibutang sa Ginoo. If there's a pastor, submit to the pastor para walay gubot. Even if we don't have a similar principle in life, but we refrain from fighting each other. And then what happened? John Mark was a writer of the Gospel of Mark. Because of Mark, nag-away si Barnabas ug si Paul. Nag-away sila. E kani si Mark, pirmilo ilan ang gikuyog, ni backslide, ni pauli. Ingon si Paul, di na ito kuyugo ng backslider. Pero gitagaag chance ni Barnabas. So nagbulag sila. They go separately. Pero wala sila magnilibakay. Wala sila magdinautay. They're praying one another. And then John Mark was the writer of the Gospel of Mark. He became a faithful Christian in the second time in his second missionary journey because Barnabas gave him a second chance. Siguro lahi ang imong pagtanaw sa Kristohan. Maybe sakto ka, maybe usa sayop, pero mga Kristohanon ta. Amen? Dili tanan magkapariho ta. Mubita di ta parihag nawong. Mubita na di ta parihag ilong. Kaya di ta pariha. Pero ang church, gidesign ta sa Ginoo ni ana, aron, bisag dili ta pariha, pero pwede ta magkahiusa sa pag-alagad sa Ginoo. Kami ni Jima, daghan mi dili mi pariho. Ako ganahan kog sabaw. Siya bisag ang among adobo na sabaw. Pero siya ganahan siya kaging yung kayo, nga wag yung kayo makita. Nga bisag gamay nga idibol. Muray ganahan niya. Ako ganahan kog sabaw kay ibahog sa bahaw. Ay, pero wala may magbulag. Amo ingon si Chine, magluto ka ni, magluto mo siya iya. Dili kinahanglan mag-away ta tungod sa atong disagreement. Amen? Kana ganing uban, mingon ang uban, doon ay pastor, ingon siya na ako, mga karon makakita ka sa kong asawa. Yang i-describe ang iyang asawa, nga guwapa kayo. Basta mura gugkog na pasol ba, guwapa ko na kayo sa asawa di. Kubi, tanaw ginako. Pag tanaw na ko, hapit ko na kapangurosoy. Kung kabatig na wong niya guwapa, ingon po sa Pastor Sudi, magbuot ka, nga guwapa na niya. Aw, diya, tapil di ta diha. Kaya kapariya patagunahuna, ay, usaray atong babae panguyaban. Muna pasalamat sa Ginoo, di ta pariya gunahuna. Pero di ta mag-away sa church. Ha? Respetuhay ta matag-usap.
Ikaw gusto ka na, di imo na. Salamat ha, nga wa mo nagbuot diri sa kortina. Ako minalay magbuot din eh. Wa putay kortina. Pas na may mo, pastor, bati kay natusuga. Bisag ingon sa akong asawa, Re, murag ngit-ngit naman atong simbahan. Dito may nakasimba sa gwapog simbahan sa Malaysia. Ingko bitaw, no, gwapo kay ilang simbahan, hayag. Ang atong simbahan, ngit-ngit man. Ingko, hamas kanyido. Dugangin suga. Asa diri. Kay makaingon to si Bilto diri, utsam ning simbahan ni nga, murag ngit-ngit man eh. No, kay dapat kita atong kaaway ang kangit-ngit. Kay naata sa kahayag. Amen? Oh. So di ta mag-away. Ha? Magtinagdanay ta. Now God wants you that you will become a model church members, a fruitful soul winner, a faithful giver, a friendly helper, a fellowship linker, a faction solver. Now Barnabas built a strong relationship to other Christian. Maigsoon ko sa Ginoo, ang Diyos hapit na mobalik. Ang ato ra gyung desire nga daghang maluwas. Maluwas atong mga parinti. Maluwas atong mga igsuon. So importante kayo nga matag usa ka nato mahimod kang model there is a church. Ang atong kinabuhi panag-ingnan ngadto sa uban. And God will bless you. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong pulong. Kung nag-pray Ginoo, ikaw mag-bless niya to. In Jesus' name we pray.